हेलो पिला माने स्वागत करुच्ची एक नूतन वीडियो को आमे पूर्व वीडियो गुड़िक रेखा कोण विषय बहुत जिनस पढ़ी सारीचे। बिंदु रेखाखंड सरल रेखा रश्मि कोण एगुड़िक आमे उदाहरण दे मध्य बुझीचे। आमे मन पकाओ पिले आमे कोण केमिति कोठी तैयारी होउची आमे दैनंदिन जीवन में कोण कौटी देखुचे सेगुड़िक आलोचना कर सारीचे। निजे निजे आमे प्रोटेक्टर मध्य तैयारी करिचे। तुम मानकु मु प्रोटेक्टर तैयारी करके मध्य देखैची। सेगुड़िक कोण केमती मापिबा कोण केमती दीटा कोण केमती समान कि बड़ सान जानिबा सेगुड़िक मध्य पढ़ी सारीचे। आमे घूर्णन बाहु मध्य तैयारी कर सारीचे करके पढ़ीचे। स्वतंत्र प्रकार कोण विषय मध्य आलोचना कर सारीचे। कागज को लेकिन कोण तैयारी करिचे केतोटी निजे कर देख बा अनुशीलनी प्रश्न गुड़िक मध्य समाधान कर सारीचे। एवं सबुठु बड़ कथा है आमे प्रोटेक्टर कौन प्रोटेक्टर व्यवहार कौटी केमिति प्रोटेक्टर देरे कोण मापिबा जमती आस बुझा को लेकिन आमे बुझी सारीचे। आमर गोटे अनुशीलनी थिला से अनुशीलनी को लेकिन आमे विभिन्न प्रकार कोण मापी आमे ताकू देखीचे। जमती यही आस बुझीबारे कोण मापिकी डिग्री रे लिखा को देइथिला। आमे सबुतक प्रश्नर समाधान तो पूर्व वीडियो रे करि सारीचे। जो माने से वीडियो गुड़िक देखि नाओ प्रथमे से गुड़िक देखि नियो तापरे एई वीडियो को देखिले बुझी पारिबो। ताले जो माने चैनल ले मध्य नुआ आछो चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियो। आगु को बढ़िबा आजिर वीडियो टी आरंभ करिबा। भूल को जानो और संशोधन कर। भूल को समय रे भूल को जानिबा संशोधन करिबा ना आमे जेतले कोण मापुचे प्रोटेक्टर देकी सेगुड़िक केमती कोण मापुचे केमिति मापिले सठिक हबो आमे तो वर्तमान जाय देखि सारीचे जे आमे कोणटी को प्रोटेक्टर रे केमिति मापिबा। तथापि आमे आहुरी किछि भूल रही जाउची जोटा कि आमे समाधान करिबा जोटा कि आमे न करिबा पई चेष्टा करिबा भलरे बुझिबा। ताले चलो आगु को बढ़िबा। जड़े शिक्षार्थी तले दिया जाइथिबा चित्र अनुसार प्रोटेक्टर व्यवहार करी कोण गुड़ी को मापिका। प्रत्येक चित्र रे प्रोटेक्टर व्यवहार करी भूल थिबा किपरि भूल थिला आलोचना कर एहाको किपरि संशोधन करिवो चिंता कर। ताले आमे प्रत्येक चित्र को पिला माने भल भाव तर्जमा करवा से चित्र रे कोठु भूल रही आमे से गुड़िक विषय आलोचना करवा। प्रथम चित्र को पिले जाओ प्रथम चित्रटी कोण मापिकी से कोणर ना लिखी 35 डिग्री ताले एठी भूल अच्छी कि ठीक नहीं प्रथमे आमे भूल अच्छी कि नहीं देखिबा तापरे जदि भूल अच्छी कोठी भूल अच्छी बोली आलोचना करवा। ताले प्रथम चित्रटी पिले देख प्रथम चित्रटी रे कोण अच्छी पिले आमे जेमती आलोचना करथिले जे आमर जदि प्रोटेक्टरटी कोठी रहिबा दरकार ना ये जो प्रोटेक्टर रो एठी गोटे रेखा अच्छी सेई रेखाटी आमर ए कोणार जे कोनोसी गोटे रेखा उपरे रहिबा दरकार। तेणु ये जो रेखा उपरे जदि एटा रही थांदा ताले एटी ठीक थांदा किंतु जेहेतु रही नाही तेणु ये जो चित्रटी देखुच प्रोटेक्टरटी आमर भूल स्थान रे रखा जाइछि। तेणु जहाँ भी कोण आसु से कोणर परिमाणटी भूल ही आसीबो। एबे द्वितीय चित्रटी को आमे जिबा पाख चित्रटी देख एठी मध्य से हेची ना प्रोटेक्टरटी कोण हेची ना भूल जगह रे रखा हेची कोठी रखा हे जाता पिले ना हमर ए जो प्रोटेक्टरटी एठी रखा हेची सेठी न रखा हेगी ए जो बाहु ऊपर रखा जाई थांता ताहले हमर कोणटी जहा आस्तांता ठीक आस्तांता ताहले ए चित्रटी मध्य हमर भूल रहिची। तापर चित्रटी को देख तापर चित्रटी रे कोण अछि ना प्रोटेक्टरटी मध्य भूल स्थान रे रही अछि कोण ना ये जो प्रोटेक्टरटी एई पटकू रही एठी जम्मा ए भूल जगार ही रही ए प्रोटेक्टरटी एई ऊपर रही थांता कोडा ना ये जो गारटी मु देखिली से गारटी ए जो रेखाखंड अच्छी कोणर ए रेखाखंड ऊपर ए गारटी रहिले ही आमे कोणटी पाई पारे। आउ कोण ना ये जो बिंदुटी रही प्रोटेक्टर रो से बिंदुटी ए जो शीर्ष बिंदु ए बिंदु ऊपर रहिबा दरकार हेले जाय हमर कोणर परिमाण सठिक आसी परिबो। एबे तापर क्वेश्चन टी पिले देख तापर क्वेश्चन टी देख आमे जोटा पूर्वरु आलोचना करूथिले जे एई रेखाखंड ऊपर रहिबो एठी मध्य सेई रेखाखंड रे रहिछि ताले भूल कोठी हैला भूल हैला एई बिंदुटी जो रहिला ए बिंदुटी ए बिंदु ऊपर रहिबा दरकार ताले प्रोटेक्टरटी आ टिके पछकु जाईकी या ऊपर यार बिंदुटी रहिबार थिला जोटा कि रही नाही तेणु जहाँ भी कोण आसु सेटा भूल अछि। अवश्य कोणर परिमाण से को पटु मापिछि पिले
ନା ଏପଟୁ ହିଁ ମାପିଛି, ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ କୋଣର ପରିମାଣ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠୁ ମାପିବାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ କୋଣଟି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଇଠି ସରିଛି, ତେଣୁ ଏପଟୁ 0ରୁ ଆମର ମାପିବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇ କୋଣଟିର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ରହିଛି। ଏବେ ତା ପରଠି ଦେଖ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ରହିଛି ଏଠି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ରହିଛି ଏଇ ଜାଗାଟି, ଏଇ ବାହୁଟି ରହିବାର ଥିଲା କେଉଁଠି, ନା ଏଇ ବାହୁ ଉପରେ ରହିବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କୋଣର ପରିମାଣ ଭୁଲ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଟି ପିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଟିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଲାଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁଠି ରହିବା କଥା ଏଇଠି ରହିଛି, ଆଉ ଉପରେ ରହିବା କଥା ରହିଛି। ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟି, ଏଇ ମଝି ବିନ୍ଦୁଟି ଆକାର ରହିବା ଦରକାର, ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ସଠିକ୍ ପରିମାଣର କୋଣ ମାପ ଦେଇପାରିବ। ତାହେଲେ କେତେ କୋଣ ମାପ ଆମେ ଦେଖିବା, କେଉଁଠୁ ଗଣା ହେଇଛି କୋଣ, ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏପଟୁ 0ରୁ ଆମେ ଗଣିବା। କେଉଁ ପଟୁ, ନା ଯେହେତୁ କୋଣଟି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଇଠି ସରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁଠୁ, ନା ଏପଟୁ 0ରୁ ହିଁ ଗଣିବା। ଏଠୁ 0ରୁ ଗଣି 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 ଗଲା ପରେ ହେଇଯାଉଛି କେତେ, ନା 115, 100 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, 105 ଡିଗ୍ରୀ ହେବା କଥା। ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ କିନ୍ତୁ 85 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି। ଏଠି କେତେ ହେବା କଥା, ନା 105 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି। ଏଠି କାହିଁକି ପିଲେ 85 କହିଲ, ସେ କ'ଣ କରିଛି ଏପଟୁ ମାପିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପଟୁ ଯଦି ମାପିବ ବି 75 ହେବ, ତେଣୁ ତାର ଭୁଲ ହିଁ ଅଛି। ଏପଟୁ ମାପିକି ସେ ଏଇଠୁ ମାପି ଦେଇଛି, ଏଇଠୁ ମାପିକି 85 ବୋଲି ଲେଖିଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ତାହେଲେ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ, ନା 105 ଡିଗ୍ରୀ। କେଉଁଠୁ ମାପିବ, ନା ଆମର ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୋଣଟି, ଯେହେତୁ ଏଇଠି ସରିଛି, ତେଣୁ ଏପଟୁ ଆମେ 0ରୁ ଗଲେ ଯେଉଁ କୋଣଟି ପାଇବା ସେଇ କୋଣଟି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ମାପ। ଜାଣିପାରିଲ କେମିତି ସଠିକ୍ ମପାଗଲା? ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି ଯେ କେଉଁ ଚିତ୍ର କେଉଁଠି ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ତାପର ଆସ ବୁଝିବାକୁ ଯିବା। କେଉଁଠାରେ କୋଣ ଅଛି ବାହାର କର, ଘଣ୍ଟାରେ କୋଣ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ତ ସବୁ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଥିବ। ଘଣ୍ଟାରେ 3ଟି କଣ୍ଟା ରହିଥିଲା, ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଟା। ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ଗଣିତ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା। କେଉଁଠାରେ କୋଣ ଅଛି ବାହାର କର, ଘଣ୍ଟାରେ କୋଣ। ଘଣ୍ଟାର ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା, ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାରେ ଏକଟା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଆଉ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ତେଣୁ ଆମକୁ କାହିଁକିର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ ଅଛି, ନା ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଏଠି କ'ଣ, ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ, ନା ବୃତ୍ତ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ କରୁଛି, ନା 360 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି କେତେ ଭାଗ ପିଲେ କରିଛେ, ଗଣି ଗଣି ଦେବ। ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ ତାହେଲେ ଗଣି ଦିଅ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କେତୋଟି ଭାଗ ଅଛି, ନା 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 12 ଯାଏଁ ସରିଛି। କେତେ, ନା 12ଟି କୋଣ ଏଠି ରହିଛି। 12ଟି କୋଣ ମାନେ କେତେ ହରିଦେବା ପିଲେ, ନା 12 ଦ୍ୱାରା ହରିଦେବା। 12 ଦ୍ୱାରା ହରିଲେ କେତେ ହେଉଛି, ନା 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଏଇଠୁ 1ରୁ 2, 2ରୁ 3, ତା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2ଟି କୋଣ ଭିତରେ ଏଠି ମନେକର ଏଇଟା ବୃତ୍ତ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ପିଲେ କେତେ ହେବ, ନା 30 ଡିଗ୍ରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ 12ରୁ 1 ଭିତରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ପିଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ନା ଏଇଠି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 30 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖିବା। 2ଟା ସମୟରେ, 4ଟା ସମୟରେ, 6ଟା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଆଉ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ? ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଲେ, 2ଟା ସମୟରେ, 4ଟା ସମୟରେ ଏବଂ 6ଟା ସମୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। 2ଟା ସମୟରେ କେତେଟା କୋଣ ହେଉଛି ପିଲେ, ନା ଗୋଟେ କୋଣକୁ କେତେ, ନା ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କଲେ 30 ଡିଗ୍ରୀ। 2ଟା ମାନେ ଏଠି 2ଟା କୋଣ ମାନେ 30 ପ୍ଲସ୍ 30 ମିଶାଇ ପାରିବ ବା 30 ଗୁଣନ 2 କରିପାରିବ। କେତେ ହେବ, ନା 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ନା 4ଟା ଅଛି। 4ଟା ମାନେ କେତୋଟି ଅଛି, ନା 1, ଏଠି କେତୋଟି ପିଲା ଅଛି, 1, 2, 3, 4। ତେଣୁ
30 गुणन 4 बा 30 4टा 4 थर 30 मिसईदेव केते हम ना 120 डिग्री। आउ गोटे पचारि 6टा से भूली जाइए पिला माने लिखा चित्रटी बोधे दवाई भूली जाइए 6टा पर्यंत बा 6टा समय केते डिग्री कोण हम आम जमी लक्ष्य करछे 6टी जो अच्छी ये गोटे सरल रेखा सृष्टि करुचे आम जाचे सरल रेखा उपर केते डिग्री पिले कोण सृष्टि हम ना 180 डिग्री। ताले ये जो कोण है 180 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री 180 डिग्री बुझिपार। ताले 4टा 2टा 4टा 6टा समय घंटा कंटा ए मिनिट कंटा मध्य कोणर परिमाण केते हम 2टा समय हम 60 डिग्री 4टा समय हम 120 डिग्री 6टा समय हम 180 डिग्री बुझिपार। विभिन्न समय घंटा घंटा और मिनिट घंटा मध्य सृष्टि होता कोण गुड़िकर परिमाण निर्णय कर। विभिन्न समय घंटा घंटा और मिनिट घंटा मध्य सृष्टि होता कोण गुड़िकर परिमाण निर्णय कर। विभिन्न समय माने आमे जदि 2टा है 3टा है 4टा है आमे गोटे गोटे काढ़िले जदि आमे ये चित्रटी को आमे नबा ताले आमे जदि गोटे समय हेथिवो ताले केते डिग्री हबो ना 30 डिग्री 2टा समय हेथिवो केते डिग्री हबो ना 60 डिग्री 3टा समय हेथिले केते डिग्री हबो ना 90 डिग्री 4टा समय हेथिले केते हबो ना 120 डिग्री 5टा हेथिले केते हबो 150 डिग्री 6टा होइथिले केते हबो ना 180 डिग्री सेही भली 7टी होइथिले केते हबो ना 210 डिग्री 8टी होइथिले केते हबो ना 240 डिग्री 9 होइथिले केते हबो ना 270 डिग्री 10टा हेले केते हबो ना 300 डिग्री 11टा हेले केते हबो ना 330 डिग्री 12टा हेले केते हबो ना 360 डिग्री बुझिपार। एई भलिया कोण घंटा घंटा मिनिट घंटार कोणर परिमाण आमे आलोचना करुचे। कबाट और कबाट बंध मध्य सृष्टि होता कोण कबाट खोलिला बेले सृष्टि होता विभिन्न प्रकार कोणर प्रकार भेद गुड़िक लेख। एठारे कबाट कोणर शीर्षबिंदु और बाहु गुड़िक निर्णय कर। देख तुम ये बसीच गोटे कबाट रही क्या देहरे कबाट रही ना कांथरे एठी कबाट रही कबाटर शीर्षबिंदु किए एठी जो कोणटी सृष्टि होची को कोणटी एवं शीर्षबिंदु किए आम जदि शीर्षबिंदु लक्ष्य करिबा ना ये गोटे बाहु ये गोटे बाहु ये गोटे बाहु कांथटी होची गोटे बाहु एवं कबाट होची गोटे बाहु तापरे कौन रोची ना ये जो कोणटी सृष्टि होची शीर्षबिंदु किए ना पिले देख ये गोटे शीर्षबिंदु एठी रोची शीर्षबिंदु माने कर ता नाम देली ओ ए बी ताले बाहु किए रोची ना गोटे होची ओ ए गोटे रोची ओ बी एवं शीर्षबिंदु किए ना ओ बुझी पारलो लेखिनियो। तापरे आमे देखिबा कोण कबाट खोलिला बेले सृष्टि होतिबा विभिन्न प्रकार कोणर प्रकार भेद गुड़िक लेख। आमे जानिचे समकोण विषय बिले देखिचे सरल कोण गोटे पढ़ीचे आ गोटे 360 डिग्री कोण भी पढ़ीचे ताहले केते केते प्रकार भेद आमे से कोण सूक्ष्म कोण स्थूल कोण समकोण एगुड़िक सब आमे पढ़ी सारिचे। तेणु आमे कहि परिबा जे भितरु कबाट खोलिला बेले जेतेबेले कबाटटी खोलुची एठी रहिची एटा कोण ना सूक्ष्म कोण सृष्टि कर जेतेबेले कबाटटी एठी रहिबो केते पूरा सीधा एमती रहिबो ताले एठी कोण हबो ना समकोण सृष्टि करिवो एठी कोण हबो ना स्थूल कोण सृष्टि करिवो। जदि कबाटटी एमती रहिला बंद रहिला ताले हमर कोण हबो ना सरल कोण सृष्टि करिवो। ताबरे कबाटटी एपटुकु जदि जीवो ताले कोण हबो ना एठी अधिक एठी गोटे कोण सृष्टि करिवो। तापरे कोणटी जेतेबेले एपटु आसी एपटु कबाटटी जदि बंद करागला एपटु आसी जदि एपटु बंद करागला ताहले कबाटटी केते डिग्री सृष्टि करिवो ना 360 डिग्री सृष्टि करिवो बुझी पारलो। सूक्ष्म कोण स्थूल कोण समकोण कोठी कोठी सृष्टि करिवो। तापरे आगु को बढ़िबा विद्या दोली खेली खुशी हुए से लक्ष्य करिला जे दोली आरंभ करुवा समय कोण जेते बड़ हब से निज दोली रे सेते अधिक बेगरे झुली पारिबो किंतु कोण केउठी अछि तुमे कोण देखि पारुछ। हाँ पिला माने आमे तो देखि पारुचे विद्या दोली खेली खुशी हैला लक्ष्य कला जे आरंभ करुवा समय कोण जेते बड़ हब निज दोली सेते बेगरे झुली पारिबो।
ଏଠି ଦେଖ ବସିଛି ସେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦୋଳିଟି ରହିଛି, ଦୋଳିଟି କାହା ଉପରେ ରହିଛି? ଦୋଳିଟି କାହା ଉପରେ? ନା ଏଇଠି ଗଛ ଉପରେ ରହିଛି। ଦୋଳିର ଏଇ ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ିଟି ରହିଛି ସେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଠି ରହିଲେ ଯଦି କୋଣଟି ଏଇଠି ସିଧାରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ କମ୍ ଝୁଲିବ। ଯେତେ ଉପରକୁ ଦୋଳିଟି ଯିବ ସେତେ ଜୋର ଦୋଳିଟି ଏଇଭଳିଆ ଝୁଲିବ। ଏଇଠି ରହିଛି ସେ ଦଉଡ଼ିଟି ଏଇଠି ରହିବ। ଯଦି ଏଇଠି ରହିବ କମ୍ ଝୁଲିବ। ତାପରେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବ ସେତେ ଜୋରରେ ଦୋଳିଟି ଝୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତୁମେ କୌଣସି କୋଣ ଦେଖିପାରୁଛ? ହଁ, କିନ୍ତୁ କୋଣ କେଉଁଠି ଅଛି? ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଆମେ କୋଣ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? କୋଣ ଆମର ଯଦି ଏଇଠି ବାହୁ ହୁଏ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଣ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା କୋଣ। ତା ପର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଏକ ଖେଳନା ଅଛି ଯାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ସହିତ ତେର୍ଛା ହୋଇ ରହିଥିବା ସ୍ଲାବ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଛି। ସ୍ଲାବ୍ ଗୁଡ଼ିକ କୋଣ ଓ ସ୍ଲୋପ୍ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗଡ଼ିବ। ସ୍ଲାବ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଲୋପ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? କେଉଁ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଏବଂ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଦେଖ ଡାହାଣ ପଟେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ। ଚିତ୍ର ଦେଖି କ'ଣ ଅଛି? ନା ଖେଳନା ଅଛି। ବଲ୍ ଗଡ଼ାଯାଉଛି। ତେର୍ଛା ହୋଇ ସ୍ଲାବ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। କୋଣ ବା ସ୍ଲୋପ୍ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗଡ଼ିବ। ସ୍ଲାବ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଲୋପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? କେଉଁ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି କେଉଁଟି ନୁହଁ? ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କ'ଣ? ନା ଆମର ବଲ୍ଟି। ପିଲା ଦୁଇଟି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବଲ୍ ପକାଉଛି ଇଏ। କୋଣଟି କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରଥମେ ବଲ୍ଟି ସେ ଏପଟେ ପକାଇବ ଖେଳନାରେ। ଏପଟେ ଯିବ, ଏପଟେ ପଶିବ, ଏପଟେ ପଶିବ, ଏପଟେ ପୁଣି ପଶିବ, ପୁଣି ଏପଟେ ପଶିବ, ପୁଣି ଏପଟେ ବାହାରିବ। ବୁଝିଲ ବଲ୍ଟି? ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କେଉଁଠି କେତେ ପ୍ରକାରର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଦେଖ ଇଏ ଏଠି ବଲ୍ଟି ପକାଇଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ପୁଣି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଏଠି ତଳକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପୁଣି ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପୁଣି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖୁଛ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପୁଣି ଏଠିକି ଯାଉଛି। ପୁଣି ଏଠିକି ଗଲା ପରେ ଏଠି ରହିକିରି ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି, ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପୁଣି ଏପଟକୁ ଯାଉଛି। ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ? ମନେକର ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଦେବି ତାହେଲେ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ନାଁ ଦିଆଯିବ ଯଦି ତାହେଲେ ରହୁଛି ବି, ଏଠି ରହୁଛି ସି, ଏଠି ଡି, ଏଠି ଇ, ଏଠି ରହିଲା ଏଫ୍। ନାଁଟି ଟିକେ ଭୁଲ ଥିଲା ପିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଆମେ କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୋଣଟି ଆମେ ପାଉଛେ। ଦେଖିପାରୁଛେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟି କ'ଣ? ନା ବି ସି ଡି ଗୋଟେ ଭଲ କୋଣଟି ଆମେ ପାଇଲେ ସେ କୋଣଟି କ'ଣ ରହିବ? ନା 180 ବା 90ରୁ ବି କମ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ବଲ୍ଟି ଏପଟେ ପଡ଼ିଲା, ଏପଟେ ଆସିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପୁଣି ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ଏପଟେ ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପୁଣି ଏପଟେ ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ ଯଦି କୋଣର ନାଁ ଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିବ? ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓ ଏ ବି କୋଣ, ଗୋଟେ ଓ ଏ ବି କୋଣ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଏ ବି ସି କୋଣ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ରହିବ ବି ସି ଡି କୋଣ, ଗୋଟେ ସି ଡି ଇ କୋଣ ରହିବ, ଗୋଟେ ଡି ଇ ଏଫ୍ କୋଣ ରହିବ। ଏଇଭଳିଆ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଗୋଟେ ହେବ ଓ ଏ ବି, ଆଉ ବି ସି, ସି ଡି, ଡି ଇ ଆଉ ଇ ଏଫ୍। ଏଇଭଳିଆ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଜାଣିପାରିଲ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିନିଅ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତଳେ ଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଯେଉଁଠାରେ କୀଟପତଙ୍ଗର ସିଧା ରୂପ ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ରୂପ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ପରିମାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ କି? କିପରି? କୋଣର ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ଓ ଶୀର୍ଷ କ'ଣ ହେବ? କୀଟପତଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ଭୂସମାନ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ ଦୁଇଟି କୀଟର ଚିତ୍ର ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? କହୁଛି ଯେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଥିଲେ। ଏଇଠି କୀଟଟି ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି, ପୁଣି ଏଠି ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି। କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ପିଲେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ନା ଏଠି ଆମେ ୟାକୁ କହିପାରିବା
ନା 90 डिग्री कोण सृष्टि होउची। जदि आम याकू ओ ए बी कोण ना दबा ताहले ए होउची कोणर शीर्ष बिंदु ए कोणर ना रहिबो ओ ए बी कोण। से पचारची जे घूर्णनर परिमाण वर्णना करने कोणगुड़ी को व्यवहार करा जाई परिबो। हाँ व्यवहार करछि जेहेतु घूर्णनर कोण 90 डिग्री रे सृष्टि करुछि बा समकोण तेणु यह एक समकोण हेबो। कोणर ना जदि आमे दबा निजे दबा ओ ए बी कोण देले ए होछि शीर्ष बिंदु। किपरि कले देखिपारुछ आमे किपरि कले कोणर बाहुगुड़िक शीर्षगुड़िक कोण हेबो। बाहुगुड़ी शीर्ष तो आमे लिखिले ए शीर्ष बिंदु बाहु हेबो ओ ए एवं ओ बी बुझिपारल। सेहीपरि आमे सेकेंड क्वेश्चन की सेकेंड चित्र को जदि देखिबा सेकेंड चित्र रे सेम देइछि एई भलिया देइछि एठी बेलकू से एई भलिया हे जाइछि ताले ये मध्य केते होउछि ना 90 डिग्री होउछि। जदि आमे आकू x y z बोली ना दउछि ताले शीर्ष बिंदु हबो y एई गोटिक शीर्ष बिंदु हबो एवं कोण बाहुगुड़िक हबो x y आउ y z बुझिपारल। ना गुड़िक कहीदेले किपरि कले मध्य जानि पारल। देख पिला माने आमे जेमती कबाट दोली एई भलिया किछिटा उदाहरण देकी कोण को बुझिया को चेष्टा कले आमे किछि प्रश्न करिवा पूर्वरु आग मु तुम पई गोटे अलगा गोटे उदाहरण आणुची नुआ गोटे उदाहरण आणुची देख बुझ कोण देइची ना आमर जो पृथ्वी ऊपर सूर्य किरण पड़ुची हैला से जो सूर्य किरणटी पड़ुची से पृथ्वी सहित विभिन्न प्रकार कोण करिकि पड़ुची जोटा कि सकाळ संध्या जाए केते केते कोण करूची सृष्टि आमे सेही उदाहरणटी देखिबा। जेतेबेले प्रथमे सूर्यटी उदय होउची से पृथ्वी सहित केते कोण रे केते डिग्री कोण करिकि उदय स्टार्ट आरंभ होउची देखिबा। एटा पूर्व दिग एटा एपट होउची पश्चिम दिग। आमे जदी पूर्व दिग को लक्ष्य करिबा 0 डिग्री रु आरंभ होइकि उदय होउची तापरे आसुची 30 डिग्री तापरे आसुची 60 डिग्री ऊपर को आसुची तापरे आसुची 90 डिग्री आसुची तापरे आसुची 90 डिग्री पर केते पिले आसुची ना एठू 90 पर पुणी एठी से 60 नेइची। आमे जदी 60 न नबा से केते डिग्री कोण करिवो एठी आमे करिबा 90 पर एठी हबो 120 डिग्री तापरे एठी कोण करिबा ना एठी 150 डिग्री एठी कोण करिबा ना 180 डिग्री। आमे एठी 90 को नै करी एपटू कोण सृष्टि करूचे बुझिपारल। एठी अलग अलग कोण अछि आमे जदी एठू आरंभ करी कोण सृष्टि करिबा एठी 0 रु आरंभ करिबा ताला आमर एठी एटा गोटे को प्रकार रो एठी गोटे रेखाखंड जो सृष्टि होउची ए रेखाखंड एटा कोण होउची ना सरल कोण सृष्टि होउची एठी जो एठी केते कोण ना 180 डिग्री होउची किंतु ये एठी कोण हेची ना से एठी 90 जाए नैची पुणी एठू पुणी 90 जाए नैची। आमे चाहेले ताकू कर दे परिबा एठी जदी सूर्य बाहरले केते डिग्री सृष्टि करिकि ना 0 डिग्री रु आरंभ करिकि 30 60 90 तापरे आसीबो 120 तापरे आसीबो 150 तापरे आसीबो 180 डिग्री। एई भलिया सूर्यंकर गति होउची सकाळू संध्या जाए होउची बुझिपारल। आमे गोटे नुआ उदाहरण देकी सूर्यंकर गतिटा को आमे कोण रे बुझिबा को चेष्टा कले। आशा करछि भिडियोटी शिक्षणीय होइथिबो। भिडियोटी भल लागितिले भिडियोटी को बहु मात्रा रे लाइक करो शेयर करो एवं चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करो। नेक्स्ट वीडियो रे आमे कोण तो मापिबा शिखि गले किंतु कोण केमती अंकन करिबा से विषय रे आमे नेक्स्ट वीडियो रे आलोचना करिबा। निजे मध्य प्रोट्रैक्टर सहित प्रस्तुत खाता प्रोट्रैक्टर पेंसिल रबर ए सब नै प्रस्तुत रहिथिबो निजे मध्य मो संगे करिवो।